ठीक स्थान रे अच्छु आमे वीडियो को ऑन करिबा जो द्वारा कि आम को उत्साह आनी दे से परि आमे समस्ते वीडियो ऑन करके बसिया पई चेष्टा करिबा। एही समय रे आमे प्रभु परमेश्वरंकर प्रशंसा गान गुण अनुवाद करिबा, गीत माध्यम रे ताहांकर प्रशंसा करिबा। एही समय रे मु प्रार्थना करिबी आरंभ निमंते मन प्रार्थना रे प्रत्येक मनोযোগী हेबे। वाक्य रूपी परमेश्वर पिता सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर पिता तुम पवित्र नाम को धन्यवाद करू, प्रशंसा करू, गौरव करू प्रभु। गत दिन मानकर प्रत्येक आपद विपद रोग संकट अभाव अनाटन समस्या मध्य आम मान सुरक्षित करी सुंदर प्राप्त काल देइछ। तुमरी धन्यवाद करने तुमरी प्रिय जन मान सहित तुमरी लोक मान सहित तुमरी सेवा उपासना गौरव प्रशंसा करने सुंदर अवकाश सुंदर मिलन ए सुंदर सहभागिता सुंदर मन सुंदर चिंता तुम्हें देखा सकाश तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। आज प्राप्त काल उपासना प्रभु तुम दृष्टि ग्रहण योग्य हो। आज गीत वाक्य प्रार्थना रे तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर तुम दृष्टि ग्रहण योग्य हो तुमरी अनुग्रह सिंहासन निकट में उपस्थित हो बोली प्रार्थना करे। आगक जो सब कार्यक्रम रही तुमरी दासंकर वाक्य पुणी उपासना ए प्रत्येक विषय तुम्हें आशीर्वाद एवं अनुग्रह कर तुम्हें आरंभ कर एवं तुम्हें शेष कर उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे त्रंकर्ता यीशु नाम मांगिले आमेन। ए समय आम गीत माध्यम परमेश्वर प्रशंसा अनुवाद करवा मो अनुरोध करे आम प्रभु दास सचिन जाल महाशय से आज्ञा अच्छा सार अच्छा से सम्मुख को आसबे एवं उपासना रे आम मान को कढ़ाई ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। सुबह जाउची ना? हां आवाज आसी तो? हां आसी। Praise the Lord, hallelujah. प्रभु को धन्यवाद प्रशंसा हो। आउ गोटे थर सदा प्रभु को उपस्थिति रे सदा प्रभु मते आनी अछंती प्रभु को मो धन्यवाद दिए। सदा प्रभु महान परमेश्वर अंतिम प्रिय माने मो धन्यवाद दिए यूवीएल मिनिस्ट्री रो होस्ट आइडिया को मते सुंदर सुजोग देवा पाई आउ आपण मनकर एडे बड़ मंच मते आउ गोटे थर आराधना करबा पाई मते सुजोग देले से देबा म हृदय सहित धन्यवाद दिए। और समस्त मोर परिवार यूएल मिनिस्ट्री रो समस्त मोर परिवार को हृदय सहित धन्यवाद है। हालेलुया, धन्यवाद। सदा प्रभु महान अटंती प्रिय माने से सर्वशक्तिमान पिता तांको बिना में किछ भी नाही। ए सकाल समय रे पुनः मते ए सुंदर मंचटा मिलला से दिपा मु धन्यवाद दिए। अनुपमा दीदी को भी हृदय सहित धन्यवाद दिए। जेते बेले अनुपमा दीदी मोर संगे कथा विचार होथिले अनुपमा दीदी रो माध्यम रे खाई मंचटा मु पाई अछि से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और प्रभु से मन को आशीर्वाद करंतु। थैंक यू दीदी और धन्यवाद दिया लीमा दीदी को कि मते सुंदर सुजोग देले आराधना करिबा पाई निमंत्रण कले से पाई धन्यवाद। आसु तब छोट प्रार्थना करि सदा प्रभु को महिमा करिबा आराधना रे छिबा। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दो यीशु बापा तमे एक सबुरे सब पिता तुम बिना मु कुछ नहीं बापा तुम मते इस्तेमाल करो छे तुम आराधना पाई से धन्यवाद पिता मु तो धूली माटी समान मनुष्य अटे मु तो गोटे पापी अटे प्रभु लेकिन तुम अनुग्रह दया द्वारा प्रभु आज बची अच्छी पिता मोर मुख द्वारा प्रभु तुम गौरव प्रशंसा हो पिता ई हुटो जीवा को तुम एक शुद्ध कर पवित्र कर निर्मल कर प्रभु मु केवल तुमर उद्देश्य पाई गाइबी तुमर उद्देश्य पाई प्रभु जी पिता नाचिबी तुमर उद्देश्य पाई प्रभु तुमर गौरव महिमा पाई प्रभु एक व्यवहार हेबी बोली को चाहू अछि पिता तुम छुड़ाओ किए नहीं मते जो छेड़ा करी पारिबे प्रभु केवल तुमे अट जे मते छेड़ा करी प्रभु तुमर
गौरव महिमा प्रशंसा नेवा पाई पिता मते स्पर्श कर पवित्र आत्मा तुम मते परिचालना कर आरंभ शेष पिते पिता तुमर उपस्थिति रे मते नियो ना मोर ज्ञान द्वारा ना मोर बुद्धि द्वारा ना मोर शक्ति द्वारा बल्कि पवित्र आत्मा तुमर इच्छा अनुसार मते व्यवहार कर बोली प्रार्थना करूछि मते पापी मनुष्य अटे पिता तुम मते व्यवहार कर दया कर प्रभु तुमर हस्त रे दउछि पिता दया कर प्रभु यीशु का नाम मांगुछि पिता आमेन हालेलुया प्रभु को गौरव महिमा आसंतु आमे प्रभु का आराधना करिबा जब तक तांको दया हम ऊपरे थिबा तब तक आमे बची करि थिबु आउ तांको दया हम पाई उत्तम मोटे मोटे माने आसंतु हम सदा प्रभु को गौरव महिमा प्रशंसा करिबा हालेलुया स्तुति हो थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु जी थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु तुम दया पाई तुम अनुग्रह पाई पिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आवाज सुबुची दया करी मते प्रभु दया रे मो पाई परिक्रमा करी मते जीसु हमारे मुंडो भी दया करी मते प्रभु दया रे मो पाई परिक्रमा करी मते जीसु हमारे मुंडो भी हे जीसु तुम दया भगवती बड़ा प्रभु हे जीसु तुम दया भगवती बड़ा प्रभु भगवती बड़ा प्रभु भगवती बड़ा प्रभु दया करी मते प्रभु दया रे पाई परिक्रमा करी मते जीसु हमारे मुंडो भी हमारे मुंडो भी हाँ प्रभु जदि आम जीवन में तुम दया नाई बोले प्रभु हमें तो माटी रे बिसरिबु जब तुम क्षमा नाई हमें तो संसार में नहीं होगा तब दया हम नाई तब तेरा हालेलुया धन्यवाद सदा प्रभु गौरव महिमा पावा एक नाम है यीशु तुम्हें आता कोटि मुहूर्ते तुम दया वक्ति दुआ जेबे तुझी तुम करुणा गरीब के बेउना हालेलुया बाबा कोटि मुहूर्ते तुम दया वक्ति दुआ जेबे तुझी तुम करुणा केबे न करिउना नहेबा केबे शेषा तुमरी से करुणा नहेबा केबे शेषा तुमरी से करुणा रोशनी सदा पाऊ यीशु रोशनी सदा पाऊ दया करी मते प्रभु दया रे
परिक्रम करिछ मते जिसु तमारे मुलुबी तमारे मुताए जिसु प्रभु तुम्हारा बड़ा दया तुम्हारा आशीर्वाद ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ କିଛି ନା ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ସମୟରେ ଥିଲା ମୁଁ ତମର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ବାପା ହାଲେଲୁୟା Thank you, Jesus. तुमरी मंगल हो दया वो संगे निकली रहूं तुमरी अमृत आशीष वो प्रति सदा खाऊं हालेलुया तुमरी मंगल हो दया वो संगे निकली तुमरी अमृत आशीष भक्ति सदा खाऊं सर्वदा तुम्हारी स्तुति गाऊं सर्वदा तुम्हारी स्तुति गाऊं Hallelujah, धन्यवाद तुम्हारे दया पिता हम जीवन रे जेते पर्यंत रहे पिता इस दुनिया में प्रभु जी हमें चालिबु पिता तुम दया बिना हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु बाबा थैंक यू लॉर्ड दया करी मोते प्रभु दयार बुलाई परिक्रम करी प्रभु हमारे मुलुबी हमारे बुलाई हमारे मुलुबी Thank you, Jesus. तांकर दया तांकर पवित्र उपस्थितिर हालेलुया तांकर दया मधुर माने जब तक परमेश्वर को दया हम जीवन रे नहीं रहे तब तक आमे किछि करि पारिबु नाही जेहेतु तांकर दया तांकर अनुग्रह हम जीवन रे सदा सर्वदा रहबार अछि आसु ताउ गुडी गीत गाय हम सदा प्रभु को धन्यवाद करबा थैंक यू जीसस
पवित्र नाम अटे मोर माने तांको नाम जीवन पाई उत्तम अटे मोर माने जेहेतु तांको ना बिना आमे किछि करि पारिबु नाही तांको ना बिना आमे किछि करि पारिबु नाही मोर माने जेहेतु तांको ना होछि आम पाई उत्तम ना आसु तो आम निजको समर्पित करबा थैंक यू जीसस हालेलुया तांको पवित्र चरण तले आमे आसीबा मोर माने एते बेले सकाळ समय पवित्र उपस्थिति रो समय हालेलुया
Thank you, Jesus. हम पवित्र 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 परमेश्वर उपस्थिति में जीवा हम कहबा प्रभु ये सकाल समय तुम हमको स्पर्श करो सदा प्रभु जो तुम स्पर्श द्वारा हमें प्रभु जी हालेलुया तुम पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन में स्पर्श धन्यवाद पिता आपको परमेश्वर सुबह का समय प्रत्येक लोगों को प्रभु आपके चरणों के पास ले जाओ यीशु जी दीजिए खुदा ने
थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, सब महिमा गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। इस सुबह के समय आपने मुझे इस्तेमाल किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने पवित्र लोगों के मध्य में आपने खड़ा किया प्रभु। मैं तो एक पापी छोटा तुच्छ मनुष्य प्रभु, धूलि के समान मेरी जिंदगी है खुदा। आपने मुझे इस्तेमाल किया, यूज किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा जलाल केवल आप ही को मिले प्रभु जी। आपने मुझे स्पर्श किया, मेरे होठों जिह्वा को आपने खोला, इसके लिए धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर। अति सुंदर भाव में उपासनार कढ़ाई नहीं सकाशु धन्यवाद दिए प्रभु। आपण को प्रचुर भाव प्रभु परमेश्वर आशीर्वाद करंतु। आपण कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में प्रति विषय बहुल भाव में आशीर्वाद करी आपण गौरवार्थ व्यवहार करंतु। यही समय एनाउंसमेंट आम पर शुणा। सीधा सड़क आम विलंब करवा नहीं, आम वाक्य मध्य को जीवा। समय आम पालक महाशय उपस्थित अच्छा रेव एसके पाणी महाशय को, सम्मान्य सार को, मु प्रभुंकर दास को मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मु आह्वान करे से सम्मुख को आसबे एवं वाक्य आम मान कढ़ाई ने आम प्रत्येक करताल सहित स्वागत करवा। प्रेज द लॉर्ड सर। सर प्रेज द लॉर्ड। अनम्यूट करंतु। सर प्रेज द लॉर्ड। आपण सम्मुख को आसंतु एवं वाक्य परिवेषण आपण अनम्यूट करंतु सर। हेलो हाँ शुभा जाउची। हाँ शुभा जाउची सब सर। आपण ओके ओके सम्मुख को आसंतु वाक्य परिवेषण कढ़ाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द ओके लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। समस्त को नमस्कार। सर्वप्रथमे आम मनकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर महानाम विशेष धन्य हो, कारण प्रभु आम मन को गत राति सुख निद्रा दे पुनर्बार आओ एक नूतन दिवस दे अछंती आम मन जीवन रे पुणी यही दिवस रे प्रभुंकर गौरव करिया निमंते ताहांकर प्रशंसा करिवा निमंते प्रभु आम मन जीवन रे देइथिबा समय निमंते आम मनकर सृष्टिकर्ता आम मनकर स्वर्गीय पिता को सर्वप्रथमे आज दिवस निमंते पुणी रियल मिनिस्ट्री रे जड़ित थिबा प्रत्येक निमंते विशेष करी धन्यवाद ज्ञापन करे। पुणी मते समय देइथिबा आ रियल मिनिस्ट्री रो प्रत्येक जो माने परिचालना करुथिबा प्रत्येक भाई माननकु मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे धन्यवाद दिए। आ मते देइथिबा समय निमंते विशेष करी मु धन्यवाद ज्ञापन करे। यही समय रे आमने गीत संगीतारू गोटे अंश आमने अध्ययन करी आउ सेई अंश रु आमने वाक्य ध्यान करिबा। मो सहित खोलिबे गीत संगीता तार 34 गीत तार 12 ठारू 16 पद पर्यंत 15 पर्यंत पढ़ीदेवे। गीत संगीता तार 34 12 ठारू 15 पद पर्यंत कहीं जड़े अध्ययन करके शुणेबे बोली मोर अनुरोध।
ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତୁମ୍ଭେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ବାକୁ ଓ ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଅଷ୍ଟଧର ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକର୍ମ କର। ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। थैंक यू बहुत धन्यवाद। विशेषकर प्रातः काल आम साधारण भाव गीत संहितारू आम आलोचना करि ध्यान करि कारण गीत संहितारू अनेक आम मान को आत्मिक जीवन रे उत्साहित वाक्य आम मान को मिली थाए। आउ ठीक सही प्रकार ए प्रातः काल रियल मिनिस्ट्री द्वारा आम माने समस्ते वाक्य प्रभु को गौरव करने संगे संगे तांकर वाक्य ध्यान करने निमंते जड़ित अच्छू। तेणु आज गीत संहिता तार 34 12 ठारू 15 पर्यंत भौणी मध्य अति सुंदर भाव पठन करी शुणई सकाशु मु विशेष करी धन्यवाद ज्ञापन करे। एठारे गीत रचक कहती जे जीवन बांछा करे ओ मंगल देखिवा पाई दीर्घायु प्रिय मणे एपरी व्यक्ति किए बोली कि प्रश्न आमने पकेबा बा प्रश्न देबा आमने देखि पारुछु। तेबे प्रकृत रे जीवन को आमने बांछा करिया पूर्वरु आमने जीवन विषय रे आमने जानिबा आवश्यक। अधिकांश समय रे ए जीवन विषय रे ओडिया रे अति स्पष्ट भाव लिखा जाए। अधिकांश पद ओडिया रे अति स्पष्ट न थाए किंतु ए क्षेत्र रे स्पेशली ए जीवन क्षेत्र रे मात्र बा जीवन विषय रे तेणु लाइफ को जीवन बोली के कहा जाए पुणी प्राण को मध्य जीवन बोली के कहा जाए। किंतु प्राण आउ जीवन मध्य रे पार्थक्य रही अछि। तेणु आम माने जीवन कौन ताहा जानिबा पूर्वरु आम माने ए पार्थक्य जानिबा उचित। तेणु आम माने जीवन विषय तार अर्थ जानिले ही आम माने जीवन को बांछा करिबा, जीवन को आम माने प्रेम करिबा। तेबे जीवन को आम माने प्रेम करिबा द्वारा बा अपनार करिबा द्वारा ही तार तल पदरे जो आशीर्वाद गुड़ाक रही अछि, जो माने जीवन अनुसरण करिथिबा बा जीवन परिधान करिथिबा व्यक्ति प्रति जो आशीर्वाद रही अछि ताहा माने उपलब्ध होई परिबा। तेणु ए जीवन रो अर्थ इंग्लिश रे लाइफ बोली कहा जाए, प्राण को मध्य लाइफ बोली कहा जाए। किंतु आम माने प्राण विषय रे पुणी जीवन विषय रे दुई विषय रे अति स्पष्ट भाव जानिबा निमंते गोटे पद आ तार डिफरेंस कहबा निमंते मु चाहे। नूतन नियम रे जीशु ख्रीष्ट जहाँकि अधिकांश समय रे जोहन लिखित सुसमाचार बा स्पेशली जोहन लिखित सुसमाचार रे आमने अनेक समय रे आलोक विषय रे जीवन विषय रे आमने देखि थाओ। तेणु सेही उक्त सुसमाचार रे आमने जोहन लिखित सुसमाचार जीशु ख्रीष्ट जोहन लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय तार 10 एवं 11 पदरे आमने दुईटी विषय रे प्राण एवं लाइफ विषय रे देखू। ए दुईटी अर्थ आमने जानिबा उचित। आउ 10 एवं 11 पद आउ भौणी जदि पढ़ी शुणैबे ताहेले भलो हेबो। चोर केवल चोरी ओ बद्ध विनाश करने निमंते आसे, सेमाने जेपरी जीवन पाती ओ प्रचुर भाव पाती एथि निमंते मु आसीअछि। मु उत्तम मेषपालक मेष गुड़िक निमंते अपना प्राण दिए। धन्यवाद। एठारे जोहन लिखित सुसमाचार 10 रे जीवन विषय लिखा जाए, ता 11 पदरे प्राण विषय लिखा जाए। एठारे कंप्लीटली जीशु ख्रीष्ट कहती चोर केवल चोरी बध एवं विनाश करने निमंते आसे, किंतु
से माने जेपरिक जीवन पाती कि प्रकार प्रचुर परिमाण रे जीवन पाती एथि निमंते मु आसी अछि पुणी तार तल पदरे मु उत्तम मेषपालक मेष गुड़िक आपण मेष गुड़िक निमंते आपण प्राण दिए देखंतु जीशु ख्रीस्ट जीवन दियंती पुणी प्राण मध्य दियंती प्राण की प्रकार दियंती माने आम माने जेतेबेले पाप प्रकृत रे जीवन रो अर्थ आम माने समस्ते जीशु ख्रीस्ट तांकर प्रतिमूर्ति रे माने निर्मित होई अछु ईश्वर किए माने जीवन ईश्वर होउछंती जीवन मु ता परवर्ती समय रे मु कहिबी तेणु आम माने पाप अधर्म करी ईश्वर विरुद्ध रे पाप करी आमने आत्मिक मृत हो गलु आत्मिक मृतर अर्थ ईश्वर सहित आमने पृथक हो गलु दूरवर्ती हो गलु ईश्वर ठारू दूरवर्ती है पाप करी ईश्वर ठारू दूरवर्ती हेबा होछि आत्मिक मृत्यु आउ आत्मिक रे मृत्यु होइथिबा लोक माननकु जीशु ख्रीस्ट जीवन प्रदान करंती आत्मा रे जीवन प्रदान करंती पुणी जो 11 पदरे कहती जीशु ख्रीस्ट मु उत्तम मेषपालक आपण मेष निमंते आपण प्राण दियंती प्राण की प्रकार दियंती आमने पापरे मृत होइतिबा आम्मानकु आमने पापरे पतित होइतिबा आम्मानकु जीशु ख्रीस्ट आम्मानकर पापर प्रायश्चित्त स्वरूपे आम्मानक स्थान रे बलि होई आम्मानक स्थान रे आम्माने जो पाप कलु आम्माने जो अधर्म कलु आम्माने सेई पापर प्रतिफल अनुसारे बा पापर वेतन अनुसारे आम्माने दंड भोगिबा उचित किंतु जीशु ख्रीस्ट आम्मानक स्थान रे मृत्युवरण करके आम्मानक निमंते से कौन देले प्राण देले आम्मानक स्थान रे मृत्युवरण करथिबा सकासु आम्मानक स्थान रे प्राण देइथिबा सकासु आम्माने उद्धार पाइलु तेणु एई जगार आमने दुईटी अति स्पष्ट भावे जीवन एवं प्राण विषय रे आमने देखिलु आपण माने बुझी थाई पारने तेणु आसंतु आमने जीवन के प्रकृत रे कौन जीवन रही अछि ताहा माने देखिबा मु ऑलरेडी मु कहली पिता मो सहित खोलिबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 26 पद के जणे पढंतु कारण पिता जेपरि स्वयं जीवी सेहीपरि से पुत्रंकु मध्य स्वयं जीवी हेबाकु देई अछंती वेरी गुड थैंक यू ए जोहन लिखित सुसमाचार रे प्रकृत रे स्वयंजीवी अर्थ पिता होउछंती स्वयंजीवी आमने स्वयंजीवी नहु आमने जनक ठारू जीवन माने ईश्वरंक ऊपर आमने जीवन पाइबा निमंते आशा करिथाओ निर्भर करिथाओ किंतु आमने जे प्रकार की जीवन प्राप्त हेबा निमंते ईश्वरंक ऊपर निर्भर करू आममानकर पिता परमेश्वर जीवन प्राप्त हेबा निमंते आउ अन्य काहारी ठारे निर्भर करंती नहीं कारण आममानकर पिता परमेश्वर स्वयं से स्वयं जीवी तांको ठारू जीवन उत्पत्ति से तेणु एई जोहन रे देखू जे पिता जेपरि स्वयं जीवी से परि से पुत्रन को मध्य स्वयं जीवी हेबा पई देई अछंती अर्थ आम्मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मध्य आमने कौन पाई परिबा जीवन पाई परिबा तेणु ए जीवन आमने प्रथम रे ही आमने देखलु जे जीवन बांछा करी मंगलर दिन देखिबा पाई दीर्घायु बा प्रियमणे ए परि व्यक्ति किए तबे आमने जोहन लिखित सुसमाचार अनुसार आममानकर पिता परमेश्वर होउचंती जीवन स्वरूप परमेश्वर आमने देखिबा द्वितीय विवरणी तार 30 अध्याय 20 पद मो सहित खोलिबे आममानकर पिता परमेश्वर होउचंती जीवन स्वरूप पुणी जीशु ख्रीष्ट मध्य जीवन स्वरूप बोली कि आमने जानिबा निमंते आमने एही पद रु आमने अध्ययन करिबा
ଖୋଲିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 30 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ପଢିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଓ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଓ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। এইଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖିବା ଯେ मूसांकर विदायकालीन संभाषण आम देखिपारू आउ मूसांकर ए विदायकालीन ए मेसेज रे मूसा समग्र इस्राएल मानक सम्मुख रे जीवन और मंगल पुणी मरण और मंगल से मानक सम्मुख रे रखिबा माने देखिपारुछु। सदाप्रभु द्वारा दत्त होइथिबा शास्त्ररू जो समस्त से मानकु विधि जो समस्त व्यवस्था से मानकु दिया जाइथिला ताहा से माने पालन कले से माने जीवन मंगल पाई परिबे। आउ सेई व्यवस्थार जदि विरुद्ध कार्य करंती से व्यवस्थार विरुद्ध रे जे कोनसी कार्य करंती ताहा होची मरण ताहा होची अमंगल। तेणु ए समस्त विषय से लेखिबा निमंते आमने जेपरि बंचिबा तुमे जेपरि कि वर्धिष्णु हेब एथि निमंते जीवन मनोनीत कर आशीर्वाद मनोनीत कर बोली कि ए प्रकार वर्णना करू करू आमने देखू जे कुड़ियर माने समस्त पदर लेखा नहीं कारण से तुम्भर जीवन के आमनकर जीवन अटंती जे सदाप्रभु परमेश्वर होचंती आमनकर जीवन ओ दीर्घ परमायु अटंती। तेणु आम माने मंगल दिन देखा दीर्घायु प्रिय मने एपरि व्यक्ति किए मोर प्रिय बंधुगण आज आम माने रियल मिनिस्ट्री रे जड़ित होइतिबा माने प्रत्येक आममानक ठारे आत्मारे जीवन अच्छी ना मरण अच्छी। आज जदि आम माने समीक्षा करू आम माने जदि देखू जगत रे आज शरीर रे प्राण रे थिबा व्यक्ति माने जगत रे देखू किंतु ईश्वरंक दृष्टि रे आत्मारे जीवन थिबा व्यक्ति माने बा आत्मारे जीवन नथिबा व्यक्ति मान को अधिकांश आम देखि पारुछु। अर्थ नाम रे मात्र जीवित अटंती आत्मारे मृत होइतिबा लोक मान को सेई समय रे आम देखू जेतेबेले हिजिकियल पुस्तक रे आम देखू जेतेबेले से गोटे दर्शन देखुछंती इस्राएल रो परिस्थिति सदाप्रभु देखैबा समय रे जो प्रांतर रे से जो कंकाल गुड़ाक देखिले आपण माने समस्त पढ़ी जिहिजिकल पुस्तक सेठारे कौन थिला अनेक प्रकार कंकाल एक कंकाल देखि भयभीत होइतिले भविष्यत वक्ता किंतु ए सेमानकर परिस्थिति माने इस्राएल लोक मान ठारे कौन माने आत्मिक जीवन नथिला कारण से माने सदाप्रभु को परित्याग करथिले से माने सदाप्रभु को परित्याग करके प्रतिमा पूजा बाल देवगणर विजाति देवता मानकर अनुसरण करथिबा सकाशे से माने संपूर्ण मूसांक द्वारा दिया जाइथिबा व्यवस्था को से माने लंघन करथिबा सकाशे से मानक आत्मा रे जीवन नथिला। तेणु मोर प्रिय बंधु गण आज्ञा पालन करने द्वारा ही आज आम जीवन रे जीवन बा आत्मा रे जीवन पाई परिबा मु तल पदरु आम देखिपर समय ही जाउछि। तेणु आमने एठारु आमने अति स्पष्ट हेलु जे सदाप्रभु परमेश्वर होउछंती आमनकर जीवन स्वरूप पुणी तत्संग संगे आमने जीशु ख्रीष्ट मध्य आमनकर जीवन स्वरूप जेतेबेले जोहन हेलो कुहतु सर कंटिन्यू हाँ हाँ माने कौन कट है ना कौन ना बोली हो थैंक यू आउ
ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୋହନ ଆସି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲିବା କଲସିୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଲସି ତାର 3:4 ପଦ କେହି ଜଣେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ପଢିଦେବେ। କଲସି ତାର 3:4। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ 3:4ରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଜୀବନ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇପରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯୋହନ ତାର 10:10-11 ପଦରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେପରିକି ଜୀବନ ପାଇବୁ, କି ପ୍ରକାର ପାଇବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେପରିକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଜୀବନ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜୀବନ କ'ଣ ତାହା ଆମମାନେ ସେ ଜୀବନର ଡେଫିନେସନ ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଠାରୁ ନଚେତ 13 ଠାରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପଢିଦେବେ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଯେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଯେ କେହି ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଏଇଠାରେ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏପରିକି ସେ ଆପଣା ପତ୍ରିକାରେ ପୁଣି ସୁସମାଚାରରେ କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଲିଖିତ ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଏଇଠାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପଦରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପତ୍ରିକା ଗୁଡାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଠାରେ 2ଟି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗତ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ତୁଳନା, ମାନେ ଜଗତ ପୁଣି ଆଲୋକ ସହିତ, ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ଜଗତ ଯଦି ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ଘୃଣା କରିବା, ଜଗତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜଣକୁ ଈର୍ଷା କରିବା, ଜଗତର ବା ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜଣକୁ ବଧ କରିବା, ଜଣକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା, ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ବା ଶାସିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ଥିବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ
ଆଉ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ଜଗତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇ, ସେ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ? ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। କାରଣ ଯେଣୁ ଆମମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଆମମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଞ୍ଛା କରିଅଛୁ। ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ ରହିଅଛି। କାରଣ ଯେ ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ହେଉଛି ନରଘାତକ। ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଦୁଇଟି ଡିଫିନେସନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଜୀବନ କ'ଣ, ମରଣ କ'ଣ? ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କରିବା, ମରଣ ହେଉଛି ଘୃଣା କରିବା। ଘୃଣା କରିବା ନରଘାତକ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଜୀବନ ରହିଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରିବା, ଜଣକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଜଣକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଜଣକୁ ପରୋପକାର କରିବା, ଆମମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଦୁଇଟି ଡିଫିନେସନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କ'ଣ, ମରଣ କ'ଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଆସେ, ଜଣକୁ ଘୃଣା ଆଉ ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସେ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏପରିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କି ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମମାନେ ମୃତ ବା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି କଲସି ତାର 3ର ଆଉ 5 ଠାରୁ ଲେଖନ୍ତି, 4 ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେ ଶାରୀରିକର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ରୂପ, ଲୋଭ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ମୃତ ହେବାର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୃତ ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ରାଗ ହିଂସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଆଉ ବା ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖରୁ କୁତ୍ସିତ ବାକ୍ୟ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଉ 10 ଠାରୁ ବା 11 ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ 10-11 ଠାରୁ ଯେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ସେହି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆମମାନେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଲି ଯେ ମାନବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି 2ଟି ଆଖି, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ବା ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ଶରୀର ଯାହା ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନୁ। ତାହା ବାହିକ, ତାହା ଶାରୀରିକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଫିସି ତାର 4ର 29 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବେ ନା? ଏଫିସି 4ର 29। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ଏଫିସି ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ନାଇଁ ଏଫିସି 4ର 23-24 ଭଉଣୀ।
ପୁଣି ତୁମେମାନଙ୍କର ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟତା ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଭେରି ଗୁଡ୍। এইଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବା ନୂତନ ସ୍ୱଭାବର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥ ପାପରହିତ ଜୀବନ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ। ପାପ ନଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଜୀବନ ରହିଅଛି, କ୍ଷମା ଗୁଣ ଅଛି, ଦୟା ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡାକ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଯେ ଆତ୍ମିକର ଫଳ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଫଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉକ୍ତ ଆମମାନେ କଲସି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ମୃତ ହେବାର ଅଛି 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଆଉ କେତୋଟି 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି 12 ଲେଖାଯାଇଛି, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆରେକ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କର। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲା ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି, ପ୍ରବଞ୍ଚିତର ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପାପ ଅଧର୍ମ କରି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପାପରୁ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6:63 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6:63 ପଦ। ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସମୀରଣୀୟ ନଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସମୀରଣୀୟ ଗୋଟେ ମହିଳା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ମୁଁ କିଏ ବା ମୁଁ ଯେ ଜୀବନ, ମୋତେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ପାଣି ମାଗିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ମୋତେ ଜଳ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କେବଳ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଛି ତାହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା, କୌଣସି ପାପର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଳ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ନଥିଲା।
तेणु आमମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବାକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ପାପ ଅଧର୍ମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପାପରୁ ପୃଥକ ରହିବା, ଅଧର୍ମ ନ କରିବା। ତେଣୁ ପାପ କରିବା ହେଉଛି ମରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଉକ୍ତ ପଦରୁ ହିଁ ପିତର ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଇ ପଦରୁ ହିଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିତର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପିତର ଲେଖନ୍ତି। ସେଇ ପଦରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ କରିଦେବା, ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଯେଣୁ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଜିଭାକୁ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁ, ସେ ମନ୍ଦରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସେଥିରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆମମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇଥାଉ। ଜୀବନ ପାଇବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ଆମମାନେ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଉ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ମାନେ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ଅଧର୍ମ କରୁ, ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ବିବେଚନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷାରୋପଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଟିକେ ପଢିଦେବେ ରୋମୀ ତାର 5:1। ରୋମୀ 5:1। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଠାରେ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି, ମାନେ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପାପୀ ଥିଲେ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଆମମାନେ ରୋମୀର ମେନ୍ ତାର କି ଭର୍ସ କ'ଣ ରହିଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଭର୍ସ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ। କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ? ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲୁ, ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ, ଅନେକ ପାପୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉଥିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ତୁମେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁ ଧୌତ କରିବି ବୋଲିକି ସେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୋଷାରୋପଣ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ଥାଉ, ଅଧର୍ମରେ ଥାଉ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଉ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥାଉ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଇଥାଉ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବା ଆମେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହୋଇ ଆମେ ସମୀପ ହୋଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3:10-12 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କେହି ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେ କି ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନେ ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର
ଆକର ହେଇଥାଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଖିପାରିବା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଜୀବନ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମେ ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ ସର୍ବଦା ଆମେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରିବା ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପୁଣି ଜୀବନକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ତାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଦେଇଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନଛୁଆଁ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୌରବାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା